Alas 4:35 na, samtang duha patay sa disgrasya dito sa lungsod sa San Fernando. Ni-reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Dagang sila mas itong mabait ang hepo sa lungsod sa San Fernando, Cebu. Patay ang duha ka mga bata ng lalaki kinihuman mabanggaan ang ilang gisakyan nga motor o Osaka van sa National Road sa Barangay Pitalo sa lungsod sa San Fernando, Cebu kagaya ng alas 3:50 sa kadlawon, Mayo 7, 2026. Gila ang mga biktima nga namatayang mao sila si alias Von, 16 anyos, nga driver sa motor o iyang angkas mao si alias Jesse, 18 anyos, nga parang residente sa Barangay South Poblacion sa Anasi Lungsod. Ang nagabangga nga van mao ang High Ace nga gimanihon ni Ayan Pihana sa Gadsa, 40 anyos, gikan sa Barangay Puul, Bangkal, Lapu-Lapu City. Suma pa sa investigasyon sa San Fernando Police Station na seran nga way helmet ang duha ka mga sakay sa mga motor. Base sa additional investigasyon usab padung sa northbound ang van samtang sa southbound ang motorcycle giingong misway og overtake ang motorcycle sa Osaka siginan so nahanapan mitabok kini sa at mga linya og direkta nga nabangga sa van. Grabe ang samad ginaangkon sa duha ka mga biktima og giligarang patay human sa aksidente. Para pa ang investigasyon nga gihimo sa kabalsaan aron matino ang tibok detalye sa maong disgrasya. Mao nga na-report yung hepo sa San Fernando Police Station katropa magalimot yapon sa pagkapas kanunay sa Santon Herbal Oil. Makatabang kini labi na katundol mga panahon sa lawas. Santon Herbal Oil hinimo sa Yastro Incorporated mapalit sa pamasag botika sa lugar. Alang sa Regasang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.